Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Diva Zahra and I'm from Group 2. Now I will presentation about UV rays. The topics are definition of UV rays, the inventor of UV rays, the electromagnetic wave spectrum, mechanism of UV rays, application in daily life, and conclusion. First, I will tell you about the definition of UV rays. UV rays or ultraviolet rays is invisible rays that are part of energy coming from the sun, but some animal can see the ultraviolet rays such as bird and insect. Sinar ultraviolet adalah sinar tak terlihat yang merupakan bagian dari energi yang datang dari matahari. Tetapi beberapa binatang dapat melihat sinar ultraviolet termasuk burung dan juga serangga. Jadi intinya sinar ultraviolet ini tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung, tetapi beberapa hewan itu seperti burung dan juga serangga bisa melihatnya. Then the inventor of UV rays, Johann Wilhelm Ritter's first involvement with science began when he was 14 years old. He became an apprentice to an apothecary in Linz and acquired a deep interest in chemistry. He began medicine studies at the University of Jena in 1896. A self-taught scientist, he made many experimental research on chemistry, electricity, and other fields. Penemuan pertama Johann Wilhelm Ritter dengan sains dimulai sejak dia berumur 14 tahun. Dia mulai magang menjadi apoteker di Linz dan memperoleh ketertarikan yang dalam pada kimia. Dia memulai studi kedokteran di Universitas Jena pada tahun 1796. Dia membuat banyak penelitian eksperimental pada kimia, listrik, dan bidang lainnya. In 1801, he experimented with silver chloride, a chemical that turns black when exposed to sunlight. He has heard that exposure to blue light causes a greater reaction to silver chloride than exposure to red light. He directs sunlight through the prism glass to create a spectrum. He then placed silver chloride in each color of the spectrum. Ritter noticed that silver chloride showed a slight change in the red part of the spectrum, but darkened towards the purple end of the spectrum. This proves that exposure to blue light does indeed cause silver chloride to turn black far more efficiently than exposure to red light. Johann Ritter then decided to place silver chloride in the area just outside the purple end of the spectrum, in an area where no sunlight was seen. To his surprise, he saw that silver chloride showed a strong reaction far beyond the violet end of the spectrum, where no visible light could be seen. This shows for the first time that an invisible form of light exists outside the violet end of the spectrum. This new type of light, called Ritter chemical rays, came to be known as ultraviolet light. Pada tahun 1801, ia bereksperimen dengan peraklorida, bahan kimia yang berubah menjadi hitam ketika terkena sinar matahari. Dia telah mendengar bahwa paparan sinar biru menyebabkan reaksi yang lebih besar pada peraklorida daripada paparan sinar merah. Ia mengarahkan sinar matahari melalui kaca prisma untuk menciptakan spektrum. Dia kemudian menempatkan peraklorida di setiap warna spektrum. Ritter memperhatikan bahwa peraklorida menunjukkan sedikit perubahan pada bagian merah spektrum, tetapi semakin gelap menuju ungu spektrum. Ini membuktikan bahwa paparan cahaya biru memang menyebabkan peraklorida menjadi hitam jauh lebih efisien daripada paparan lampu merah. Johann Ritter kemudian memutuskan untuk menempatkan peraklorida di area tepat di luar ujung ungu spektrum, di daerah di mana tidak ada sinar matahari terlihat. Yang mengejutkannya, ia melihat bahwa peraklorida menunjukkan reaksi yang kuat jauh melampaui ujung ungu spektrum, di mana tidak ada cahaya yang terlihat. Ini menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa bentuk cahaya yang tak terlihat ada di luar ujung ungu spektrum. Jenis cahaya baru ini yang disebut Ritter chemical rays, kemudian dikenal sebagai sinar ultraviolet.
Then the electromagnetic wave spectrum. First, UV rays cannot penetrate Earth's atmosphere. Second, UV rays has 10 to the power of -6 meter wavelength. Third, approximate scale of UV rays just like the size of molecules. Fourth, the frequency of UV rays is 10 to the power of 16 Hz. And fifth, the temperature of bodies emitting the wavelength is between 10,000 Kelvin until 10 million Kelvin. Mechanism of UV rays. Ultraviolet light can be produced by atoms and molecules in an electric step. The sun is the main source of ultraviolet light. UV light from the sun can ionize particles in the atmosphere and at an altitude of about 80 kilometers called the ionosphere layer. The ozone layer in the atmosphere can absorb UV rays so it doesn't reach the surface of the Earth. Perforated ozone layer can increase UV rays that reach the Earth's surface so that it will threaten living things. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar ultraviolet sehingga tidak sampai ke permukaan bumi. Berlubangnya lapisan ozon dapat meningkatkan sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi sehingga akan mengancam makhluk hidup. Applications in daily life. First, money detector. Second, insect killer. Third, spectrophotometer UV. Fourth, laminar airflow. Now I want to explain how the spectrophotometer works. Light from the radiation source transmits to the monochromator. Light from the monochromator is directed apart through the sample with a rotating mirror. The detector receives light from alternating sample. The electrical signals from the detector are processed, converted to digital, and as a result, these calculations are then carried out with a program computer. Aplikasi sinar UV di dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya adalah detektor uang, spektrofotometer, aliran laminar, dan juga pembunuh serangga. Dan sekarang aku ingin menjelaskan cara kerja spektrofotometer. Cahaya dari sumber radiasi bergerak menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan secara terpisah melalui sampel dengan cara cermin brosasi. Detektor menerima cahaya dari sampel yang bergantian, sinyal-sinyal listrik dari detektor diproses, diubah menjadi digital, dan sebagai hasilnya kalkulasi ini kemudian dilakukan dengan komputer terprogram. So the conclusion is ultraviolet rays is a wave that came from the sun and belongs to the electromagnetic wave. With a high frequency, the energy of the UV light also high, so it can give energy for chemical reactions. UV light is useful in many sectors such as medical, analysis, and others. Overuses of UV may cause severe damage to the skin or eyes. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.